السلام علیکم۔ تو ہر دفعہ سردیوں میں بہت سے بچے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے فلو، اور ڈاکٹر کو ہمیشہ اس بات کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ان بچوں پر یا کسی ایک خاص بچے پر انہیں ضرورت ہے فلو کا ٹیسٹ کرنے کی۔ تو جب بھی ڈاکٹر ایک بیمار بچے کو دیکھتا ہے جو ہو بیمار، تو وہ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا واقعی اس بچے کو فلو ہے بھی یا نہیں۔ کس بات کا شک ہے؟ کیا ہمیں شک ہے کہ فلو ہے؟ کیا فلو کی کوئی نشانی موجود ہے؟ اسی لیے ڈاکٹر کرتا ہے بہت سارے سوالات مریض سے یا مریض کے والدین سے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب شروع ہوا، کیا یہ ایک دم سے ہوا، یعنی کیا یہ ایبرپٹ تھا؟ یہ پہلی نشانی ہوتی ہے فلو کی۔ دوسری نشانی ہوتی ہے کہ یہ کتنے دن چلا۔ تو اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ دن ہوئے ہیں، ہم ابھی اس کے درمیان میں ہیں۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ہفتے اور بہت سے مہینے ہو گئے، تو ظاہر ہے پھر یہ کچھ اور ہے، تو پھر یہ نہیں ہوگا فلو۔ اور آخر میں اگر یہ کہیں گے کہ اگر انہیں ہیں ریسپریٹری علامات یا ریسپریٹری سمٹمز، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ضروری چیز ہے، تو پھر یہ لگتا ہے فلو کی طرح۔ لیکن پھر ہونے چاہیے کچھ کانسٹیٹیوشنل سمٹمز بھی، ہے نا؟ ان کو ہونا چاہیے بخار بھی یا تھکان بھی، تو پھر یہ لگتا ہے فلو۔ تو کہہ لیں کہ ایک انسان کو ہیں یہ ساری علامات، ان کا ڈاکٹر تھوڑا شک میں مبتلا ہے کہ انہیں ہے فلو۔ اب کیا یہ ساری چیزیں کافی ہیں ان کے لیے کہ یہ اس کا ٹیسٹ کروائیں؟ تو شاید نہیں، لیکن ڈاکٹر کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ ان کا پلان تبدیل کر دے گا۔ اگر فلو کا ٹیسٹ ہو اور اس کا نتیجہ ان کا پلان چینج کرے گا، یعنی جو علاج یہ کرنے والے ہوں گے اس میں تبدیلی آئے گی، تو پھر یہ چاہیں گے کہ یہ ٹیسٹ کر لیں۔ لیکن سوچیں جیسے کوئی آیا ہے بخار کے ساتھ اور ان کو کولڈ کی علامات بھی ہیں، جیسے ناک کا بہنا یا کنجیشن وغیرہ، اور یہ ہوتا ہے فلو۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ لگ تو صحیح رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ گھر جائیں، اپنا خیال رکھیں اور آرام کریں۔ لیکن اگر ایسا ہی ہو اور فلو کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو، تو ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی اور وائرس، یعنی وہی کاپی کیٹ وائرس ہوا ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بات کی تھی، اور یہ یہی کہیں گے کہ آپ گھر جائیں، فلوئڈز لیں، آرام کریں، اور ایک ہفتے میں آپ کی طبیعت ہو جائے گی بہتر۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ فلوئڈز سے مراد ہے پانی لینا یا جوسز لینا یا اس قسم کی خوراک پر ہی رہنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر کے پلان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فلو کا ٹیسٹ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کے پلان یا ان کے علاج کو تبدیل نہیں کر رہا ہے، جو کہ صرف ہے آرام اور فلوئڈز۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلو کا ٹیسٹ ڈاکٹر کا پلان کرتا ہے تبدیل۔ تو میں بتاتی ہوں کہ وہ صورتیں کون سی ہیں۔ تو سوچیں جیسے آیا ایک مریض اور یہ ہیں ہسپتال میں اور ہیں بیمار، اور ہمیں نہیں معلوم کہ بیمار کیوں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ انہیں ہے بخار اور بہت برا نمونیا، اور ان کا ہوتا ہے فلو ٹیسٹ اور یہ آتا ہے پازیٹیو یعنی مثبت۔ تو یہ بہت زیادہ کارآمد ہوگا ایک ڈاکٹر کے لیے اپنا پلان تیار کرنے میں۔ شاید اس کے بعد انہیں دوسرے ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ دوسرے باقی ٹیسٹس کرنے سے بچا لے گا، کیونکہ اب ہمیں پتہ ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اب آگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ مدد کرے گا ڈاکٹر کو آگے کا لائے عمل بنانے میں۔ اور اگر کچھ مریضوں میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو ایسے میں فلو ٹیسٹ کا مثبت آ جانا بہت اچھا رہتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہوگی کہ اگر ایک مریض ہے اور ان کا کرنا ہے ڈاکٹر کو ایک دوائی سے علاج، اور انہیں پتہ ہو کہ فلو اے ہے یا فلو بی ہے، تو یہ بات اثر ڈالے گی۔ اثر دوائی کے چناؤ کے حوالے سے ڈالے گی۔ تو یہ اثر ڈال سکتا ہے دوائیوں کے چناؤ پر بھی کہ کون سی دوا کس صورت میں دینی ہے۔ اگر کوئی مریض ہے بیمار، تو ڈاکٹر انتظار نہیں کرے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ فلو کے ٹیسٹ کا نتیجہ کیا آیا۔ ڈاکٹر عام طور پر فلو کے لیے ہی ان کا علاج شروع کر دے گا۔ اگر اسے شک ہے زیادہ فلو ہی ہونے کا، تو یہ انتظار نہیں کرے گا کہ ٹیسٹ کا رزلٹ کیا آیا۔ لیکن آگے چل کر مدد ضرور ہوگی دوائیوں کے چناؤ کے حوالے سے بعد میں، کہ کون سی دوا زیادہ بہتر ہے، اور اس بات میں بھی مدد ہو سکتی ہے کہ کتنے دن تک دوا کھانی چاہیے ہے اور کتنے عرصے کے لیے۔ تو بہت ساری چیزیں واضح ہو سکتی ہیں اگر آپ فلو کا ٹیسٹ کروا لیں۔
अब और दीगर चीज़ों का क्या जो एक डॉक्टर को देखनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा आया है अस्पताल तो इसे कहाँ रखा जाए, और डॉक्टर को इस बात की तस्दीक करनी होती है कि अगर इसे फ्लू नहीं है तो इसे उन बच्चों या लोगों के साथ ना रखा जाए जिन्हें फ्लू है, ताकि वो महफूज रहे मज़ीद कोई बीमारी उठाने से। तो इस तरह किसी भी अस्पताल की इंतज़ामिया के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ या इसको काबू करने की जो भी हिकमत अमली एक अस्पताल की होती है, इसकी रोशनी में फ्लू टेस्टिंग करना कारआमद हो सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी इन्फेक्शन को फैलने से बचाना और इसको काबू में रखने की कोशिश करना। और भी बहुत सी सूरतें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं आउटब्रेक के बारे में, मतलब फैलाव या वबा का फैलना, जहां आपको पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने लोग हैं बीमार, इनकी तादाद क्या है। तो ऐसे में भी फ्लू टेस्टिंग करनी होगी। बहुत सी जगहें हैं जहां फ्लू टेस्ट होता है कारआमद, लेकिन हमेशा नहीं। बहुत दफ़ा डॉक्टर्स नहीं भी कराते। अब मैं यहाँ बनाती हूँ एक चेहरा। तो ये है एक इंसान जिनका सर पीछे की तरफ झुका हुआ है। ये हैं इनकी आंखें। बहुत दफ़ा जो किया जाता है वो होता है रैपिड टेस्ट। ये बहुत आम फहम चीज़ है और बहुत ज़्यादा की जाती है। इसमें आप लेते हैं नमूना या सैंपल नाक से। इसे नेज़ल स्वैब भी कहते हैं। इसमें जैसे वो कान को साफ करने वाली डंडी नहीं होती जिसके आगे रुई लगी हुई होती है, उसे कहते हैं क्यू टिप। ये समझें, और ज़्यादा लंबी वाली क्यू टिप जैसी चीज़ है जो नाक से अंदर जाती है काफ़ी अंदर तक। कभी कभी तो छींक भी आ जाती है इस वजह से। तो इसमें कोशिश होती है कि काफ़ी अंदर तक जाया जाए, शायद गले या थ्रोट के पिछले हिस्से तक, ताकि म्यूकस के बजाय इस स्वैब में मिल सकें सेल्स, क्योंकि यहीं पाए जाते हैं बहुत से वायरसेस। अब दूसरा तरीका जो है रैपिड टेस्ट का, वो है कि बजाय इसके कि आप ये स्वैब लें, हमने देखा है कि अक्सर लोग करते हैं इसे वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। यहाँ बाकायदा धुलाई नहीं हो रही, लेकिन चूंकि पानी इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसको वॉश कह रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा डाला जाता है नमक मिला हुआ पानी, यानी सॉल्ट वाटर, और फिर इसे खींच कर निकाल लेते हैं। तो डाला थोड़ा सा सॉल्ट वाटर और फिर इसे सक्शन से निकाला वापस बाहर। ये जाता है थोड़ा सा गहरा, ताकि मिल जाएं वो सेल्स बजाय इसके कि मिले म्यूकस, और फिर ये भेजा जाता है लैब में और वहाँ होती है इसकी टेस्टिंग। अब ये जो रैपिड टेस्ट है, रैपिड मतलब तेज़ या जल्दी, ये बहुत ही आम टेस्ट है। ये वाहिद टेस्ट नहीं है, और भी होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा होने वाला टेस्ट है। तो हम बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की, यानी इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात की। क्यों लोगों को ये करना चाहिए और क्यों नहीं, या क्यों करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो पहला फ़ायदा या प्रो जो है वो है कि ये है रैपिड, यानी ये बहुत जल्दी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, बल्कि इससे भी कम। इसका दूसरा फ़ायदा है इसका नतीजा जो आ जाता है 15 से 20 मिनट में, या जो टेस्ट लेता है एक दिन, इसमें अगर दिन में कराएं तो शाम को नतीजा मिल जाता है। तो ये है दूसरा फ़ायदा, और ये बता देता है जल्दी से कि आपको कौन सा वाला फ्लू ए है या बी। ये भी बताता है कि कौन सा वाला है, फ्लू ए और या, मैं यहाँ लिख रही हूँ, और या बी, क्योंकि बहुत सारे दोनों को पकड़ सकते हैं और कुछ खाली फ्लू ए या फ्लू बी को। और इस सूरत में आपको और भी थोड़े से टेस्ट कराने होंगे ताकि सब चीज़ें वाज़ेह हो सकें। अब इन रैपिड टेस्ट्स के नुकसानात क्या हैं? वो ये है कि ये आपको नहीं बताते कि जो वायरस है वो कौन से प्रोटीन वाला है, एच वाला है या एन वाला है। याद है ये बात आती है टाइप ए वायरसेस में। तो ये टेस्ट नहीं बताता कि आपने कौन सा वायरस उठाया है, एच वाला उठाया है या एन वाला। एक और चीज़ जो ये टेस्ट नहीं बता सकता वो ये कि आपने कहीं वैक्सीन स्ट्रेन तो नहीं उठाया, कहीं ये बीमारी वैक्सीन की वजह से तो नहीं हुई, और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। अब तीसरा जो है वो ये है कि इनके नताइज 100% सही नहीं होते, ये अक्सर करते हैं गलतियाँ। मैं यहाँ 2 गलतियों की बात करूँगी जो अक्सर होती हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ फ्लू टेस्ट रिजल्ट, यानी इसका नतीजा। अब सोचें जैसे रैपिड टेस्ट कराया और इसका नतीजा या रिजल्ट आया पॉजिटिव, यानी मस्बत। तो अब आपको पता चला कि ये है पॉजिटिव, तो मतलब आपको है फ्लू।
लेकिन सोचें जैसे हकीकत में आपको नहीं हुआ है फ्लू, शायद आपको हुआ है कुछ और कोई और वायरस या कोई और बीमारी जिसकी वजह से आ रही हैं अलामात। तो ये हुई गलती। फ्लू टेस्ट में हुई गलती तो हम इसे कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स मतलब गलत, फॉल्स मतलब गलत और पॉजिटिव क्योंकि नतीजा आया था पॉजिटिव। तो ये हुआ फॉल्स पॉजिटिव। तो ये है पहली गलती जो अक्सर होती है रैपिड फ्लू टेस्ट में। अगली गलती जो है वो है एक तरह से इसका उलट, इसे कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। और शायद आप खुद ही बता पाएं कि इसका मतलब क्या होगा। तो ये भी फॉल्स क्योंकि ये गलती है तो गलत या फॉल्स। और अगर ये है नेगेटिव तो मतलब यहाँ पर फ्लू टेस्ट जो है ये बता रहा है कि आपको फ्लू नहीं है लेकिन हकीकत में आपको फ्लू है। तो ये फ्लू टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत कारआमद भी होते हैं, ये बहुत तेज़ भी होते हैं। ये बताते हैं कि आपको फ्लू ए है या फ्लू बी, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये 100% सही नहीं होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस बात से आगाह रहें। तो आज के लिए इतना ही।